Ovo je trenutak kada sve postaje jasno, ili se barem tako čini, ali pogledajte pažljivo, jer ovdje se krije najveća zbunjenost. I dok vi ovo slušate, u Minsku se odigrava sastanak koji bi mogao da odredi sudbinu celog regiona. Sergej Lavrov, ruski ministar spoljnih poslova, upravo je sišao sa stepenica svog aviona i rukovao se sa svojim beloruskim kolegom, Maksimom Rizhenkovim. Ali ono što je rekao posle toga, to je ono što menja čitavu sliku. Prema izveštajima koji su stigli iz Minska, nije to bio diplomatski protokol, to je bila direktna poruka koja je odjeknula od Vašingtona do Brisela i nazad. I postavlja se pitanje, da li smo na pragu nečega što smo svi priželjkivali ili na ivici ponora. Lavrov je u Minsku izgovorio reči koje su svetske agencije prenele u realnom vremenu. Kako se navodi u izveštajima, on je izjavio da Moskva očekuje ispunjenje onih dogovora koje su Vladimir Putin i Donald Trump potpisali 15. avgusta 2025. godine. To je, podsjetimo, bilo u Anchorageu na Aljasci, na samitu koji je tada šokirao svijet. Svi su mislili da je to bio trenutak detanta, da se velike sile konačno dogovaraju i da se sukob bliži kraju, kako su tada pisali svetski mediji. Međutim, evo nas, skoro godinu dana kasnije, i Lavrov sada kaže da je upravo taj sporazum osnova, ali i kamen spoticanja. Moskva, kako je rekao, smatra američki plan za rešavanje sukoba osnovom za dalji rad. Ipak, dodao je, postoje pitanja u vezi sa određenim odredbama, to je onaj diplomatski jezik koji zapravo znači dogovor postoji, ali nikoga ne poštuje onako kako je zamišljeno, a ovo treba uzeti sa oprezom jer su u pitanju političke poruke, a ne čvrsti dogovori. Ali hajde da razumemo šta se zapravo krije iza ove izjave. Znate da je 2025. godina, tačnije avgust, bio period velikih nada. Tada su se dve sile, Rusija i Amerika, činilo da su na pragu istorijskog dogovora. Prema tadašnjim medijskim navodima, mediji su pisali o novom redu, o podjeli sfera uticaja, o kraju sukoba u Ukrajini. Ipak, evo nas, 2026. i Lavrov otvoreno kaže da Zapad, konkretno Evropska unija i Velika Britanija, sabotira taj dogovor. On to nije rekao samo usput. Kako prenose ruske novinske agencije, on je ponovio reči Vladimira Putina. Nema kolebanja, nema dvoumljenja. Prema njegovim rečima, zapadne sile ne ispunjavaju svoje obaveze, a Evropa i Britanci vode agresivnu politiku koja podriva sve što je dogovoreno. I tu stižemo do najvažnijeg. Ako dogovor ne funkcioniše, ako pregovori ne daju rezultat, šta onda? Lavrov je na to dao vrlo jasan odgovor. Za sada se sve odlučuje duž linije kontakta. To nije diplomatski govor, to je direktna poruka da ratna logika zamjenjuje diplomatsku, kako ocenjuju vojni analitičari. I baš u tom trenutku, dok Lavrov govori o blokadi i agresiji, vojni stručnjaci u Rusiji podižu uzbunu. Prema informacijama koje se pominju ruskim medijima, oni ne gledaju na politiku, oni gledaju na tehniku, na ono što se zove orešnik. Slušajte ovo pažljivo. Vojni ekspert Jurij Knutov iznio je procenu koja podiže tenziju do maksimuma. Kako prenosi portal AIF.ru, on tvrdi da bi se visoko eksplozivno punjenje ove rakete moglo iskoristiti odmah. Ne sutra, ne za nedelju dana, sad. Ova informacija potresa vojne krugove jer znači da Rusija ima oružje koje je spremno za trenutnu upotrebu. Knutov je objasnio da se ovo odnosi na odgovor na akcije koje je preduzela Ukrajina, a to uključuje pokušaj blokade Krima i napade na civilnu infrastrukturu na ruskoj teritoriji prema njegovim rečima. Ali ovdje dolazimo do ključnog mesta gdje se mnogi zbunjuju. Orešnik nije samo jedna raketa. Mi ovdje govorimo o sistemu koji može da nosi različite vrste bojevih glava. Knutov je objasnio da je upotreba rakete u nuklearnoj bojevoj glavi strogo ograničena strateškim okvirima, odnosno nuklearnom doktrinom. Ta doktrina kaže da se nuklearno oružje koristi samo kao odgovor na nuklearni napad. Međutim, a ovo je ključno, Knutov ukazuje na jedan izuzetak, kako se navodi u njegovoj analizi. Postoji scenarij u kom bi orešnik bio potpuno prikladan i efikasan. A to je slučaj
invazije na rusku teritoriju ili teritoriju savezničke države. Kada se ovo stavi u kontekst onoga što Lavrov govori o agresiji, ovo nije samo prijetnja, ovo je definicija linije koja se ne smije preći. Knutov je naglasio da je upotreba ove rakete moguća u bilo kom trenutku, s obzirom na ono što on naziva otvoreno agresivnim akcijama protiv civilnog stanovništva prema njegovom mišljenju. Ako se setimo da je Rusija ranije izvela 3 probna lansiranja orešnika na ciljeve Ukrajini, ali sa inertnim bojevim glavama, to je, kako tvrde pojedini izvori, omogućilo testiranje tačnosti ciljanja. Sada, međutim, priča je sasvim drugačija. Sada se ne priča o testiranju, već o spremnosti za borbu, a za sada nema nezavisne potvrde da je oružje zaista spremno za upotrebu u borbenim uslovima i to menja sve. Ali priča se tu ne zaustavlja, jer znate što je najveći mamac u celoj priči? Pitanje obaveštavanja. Na internetu, na forumima i u analitičkim centrima vode se žučne rasprave. Hoće li Rusija obavijestiti Sjedinjene Američke Države pre nego što pritisne dugme? Podsjetimo se, Rusija je prethodno automatski obavještavala SAD o lansiranju balističkih raketa, kako je potvrdio Sergej Lavrov. Međutim, postavlja se pitanje važi li to i za ovaj ratni scenarij, zato što ako se radi o odbrani teritorije, ako se radi o odmazdi koja nije nuklearnog karaktera, da li se taj automatizam aktivira ili ne? Ovo nije tehničko pitanje, ovo je pitanje koje odlučuje o tome da li će alarmi u Pentagonu da se upale ili ne, a prema dostupnim informacijama ovo pitanje ostaje otvoreno. Zamislite tenziju u Vašingtonu. Šefovi Pentagona sede na konsultacijama dok Lavrov u Minsku govori o nepoštovanju dogovora, a Knutov najavljuje da je orešnik spreman za trenutnu upotrebu prema medijskim izveštajima. To je pritisak koji se ne može opisati rečima. I tu se sve komplikuje, jer dok je fokus sveta na Lavrovu i raketama, na drugoj strani na moru, događa se nešto podjednako zabrinjavajuće. Kako prenose ruski mediji? Nikolaj Patrušev, predsjednički pomoćnik i šef pomorskog kolegijuma, dao je izjavu koja je prošla pomalo nezapaženo, a možda je čak i opasnija od reči o orešniku. Patrušev je rekao sljedeće: trgovački brodovi sa minama postavljenim na dnu sve se češće primećuju ruskim lukama. Prema njegovim rečima u intervju za rusku gazetu, zastanite na trenutak. On nije rekao mogli bismo da primetimo, on je rekao otkrivamo i deaktiviramo te mine. Znači, to se već dešava. To nije prijetnja, to je činjenično stanje koje je potvrdio najviši zvaničnik, mada za sada nema nezavisne potvrde o razmjerama ove prijetnje. Patrušev je dodao da postoji sumnja da se mine postavljaju čak i u evropskim lukama, kako se navodi u intervju. Ovo je jezivo, jer otvara vrata za potpuno novu fazu sukoba, fazu u kojoj civilna plovila postaju oružje. Patrušev je nazvao te brodove plutajućim eksplozivnim napravama i onda je dodao ono što je najvažnije. Zapadne zemlje istražuju mogućnost preventivnih udara na ruske mornarice, prema informacijama. Zbog toga je, kaže Patrušev, ključno da Rusija što pre rasprši svoje pomorske snage i održava ih u stanju borbene gotovosti. Ovo nije samo odbrambeni manevar, ovo je znak da Rusija smatra da je pomorski rat na pomolu. Sada, hajde da povežemo ove dve linije. Na kopnu u Minsku, Lavrov govori o nepoštovanju dogovora i agresivnoj politici Zapada. U vazduhu stručnjaci najavljuju upotrebu orešnika. Na moru Patrušev otkriva da su ruske luke već meta podvodnih prijetnji i da Zapad razmatra napade na ruske baze. To nisu 3 odvojene priče, to je jedan isti pritisak koji se vrši na Rusiju. Ili tako Kremlj vidi situaciju prema procenama analitičara. I zato Lavrov kaže da je Zapad pogrešno procenio situaciju. Evropljani, kako je rekao, misle da Rusija gubi, a Ukrajina dobija, i zato pokušavaju da postavljaju ultimatume. Lavrov ih naziva iluzornim, pozivaju se na reči Vladimira Putina, ali evo gdje priča postaje još interesantnija, a to je kako su evropske sile zapravo reagovale na ovu dramu. Nedavno u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije održan je sastanak, kako prenosi TASS. Ni više ni manje, pozvani su ambasadori Velike Britanije, Njemačke, Francuske. Lavrov je izjavio da nisu rekli ništa novo,
ali da su uporno nudili svoje usluge, očigledno ne želeći da budu isključeni iz pregovora o Ukrajini, prema rečima ruskog ministra. Prevedeno na običan jezik ljudi, ove tri zemlje su shvatile da ih Rusija pokušava da izoluje, da ih izbaci iz pregovaračkog procesa koji vodi Amerika i Rusija, i sada se bukvalno kucaju na vrata ruskog ministarstva, nudeći se kao posrednici, ali Lavrov im je jasno poručio da ne veruje da mogu da budu neutralni posrednici, jer ih smatra agresivnim stranama koje sabotiraju postojeće dogovore, kako je rekao na konferenciji za novinare. Ali onda nailazimo na potpuno neočekivan zaplet. U međunarodnoj areni, dok svi pričaju o ratu i tenzijama, dogodila se pravna bitka koja menja čitavu pomorsku kartu. Prema saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova, nakon 10 godina sudskog spora, Međunarodni arbitražni sud u Hagu doneo je presudu korist Ruske federacije. Apsurdni zahtjev Ukrajine da se demontira Krimski most je odbijen. I ne samo to, sud je odbio ukrajinske zahtjeve za kontrolu nad ugljenovodonicima, ribom i drugim resursima u vodama Krima i Azovskog mora. Ono što je presudno jeste da je ovom odlukom po prvi put pravno utvrđen status Kerčkog moreuza i Azovskog mora kao unutrašnjih voda Rusije, kako se navodi u zvaničnom saopštenju. Zamislite sada taj moment. Dok Patrušev priča o minama i zapadnim prijetnjama, ruska diplomatija trijumfuje u Hagu, dobijajući pravni legitimitet nad vodama koje su godinama bile sporne. To je ogroman psihološki i pravni udarac za Kijev, ali signal Zapadu da Rusija ne popušta ni na jednom polju, kako ocenjuju diplomatski analitičari. A tu stiže i glas sa strane, onaj koji dolazi iz Europe, ali ne iz Brisela ili Londona, već iz neutralne Švajcarske. Penzionisani pukovnik švajcarskih oružanih snaga, Jacques Beau, kako prenose strani mediji, iznio je analizu koja je odjeknula na YouTube. Njegova poruka je jasna. Zapad je iskopao vlastitu rupu i nastavlja da je kopa. Prema njegovim rečima, gdje god je Zapad intervenisao, na kraju bi se doveo u ćošak, u situaciju koju više nije mogao da kontroliše. On je obradio sva žarišta, od Ukrajine do Afganistana, i došao do zaključka da Sjedinjene Američke Države praktično nemaju nikakvu kontrolu nad onim što se događa u Rusiji, Ukrajini, Iraku ili Afganistanu. On je dodao da smo trenutno u sukobu, to je očigledno, ali da vidimo da Rusija preuzima kontrolu prema njegove proceni. Beau je također primijetio da zapadni analitičari stalno greše u svojim prognozama, a ponekad se čak ni ne trude da izračunaju posljedice. Doveli smo se u ćorsokak, rekao je. Svi ovi sukobi izazvali su reakciju koju Zapad nije predvideo, za koju nisu ni mislili da će se događaj ovako odvijati. I, dragi gledalci, postavlja se pitanje, da li je u pravu? Da li je Zapad zaista izgubio kontrolu? I ako jeste, šta to znači za nas? Zato što, ako pogledamo sve ove elemente, Lavrovljeve reči u Minsku, spremnost Orešnika, mine u lukama, Patruševljeve procene, diplomatsku pobjedu u Hagu i švajcarsku analizu, sve to ukazuje na jednu stvar. Svijet se mijenja, a mi smo u središtu te promjene. Ali, kao i uvijek, treba biti oprezan, jer ove informacije dolaze iz različitih izvora. Često sa suprotnih strana i za sada nema nezavisne potvrde za mnogi od ovih navoda. Ono što je sigurno jeste da su tenzije visoke, da se diplomatski vojni potezi prepliću i da se sudbina regiona odlučuje u ovim trenucima. I, dragi gledalci, za sam kraj želim nešto da vas pitam, jer je meni lično možda najzanimljiviji deo cijele ove analize upravo priča o Orešniku i tim navodima ruskih vojnih stručnjaka o nekom novom punjenju. Iskreno da vam kažem, pokušao sam da pronađem što više informacija o tome. Znamo da je Orešnik već korišćen i da se u medijima i vojnim analizama pominjalo njegovo dejstvo. Međutim, sada se sve češće pojavljuje priča o nekoj novoj vrsti punjenja i tu nisam uspeo da pronađem jasan odgovor. U tekstovima i analizama često se pominju nuklearna opcija, ali mene zanima nešto drugo. Da li postoji nešto između klasičnog i nuklearnog punjenja? Nešto što nije nuklearno, ali je mnogo razornije od standardnih bojevih glava. Da li postoje neke nove tehnologije, nova sredstva ili novi tipovi punjenja o kojima se malo govori u javnosti? Moram priznati da mi upravo to ostalo kao najveća nepoznanica posle cijele ove teme.
Šta su tačno mislili kada su govorili o novom punjenju? Da li je riječ o nečemu što javnost još ne zna ili se jednostavno radi o nagađanjima i spekulacijama? Zato bih voleo da čujem vaše mišljenje. Ako neko od vas zna više o toj temi, ako je pronašao neke podatke ili analize koje možda nisam uspio da pronađem, obavezno napišite u komentarima. Biće zanimljivo da zajedno razmotrimo sve mogućnosti. Naravno, voleo bih da čujem i vaše mišljenje o celoj ovoj današnjoj temi. Da li mislite da se pretjeruje sa pričama o orešniku ili smatrate da iza svega toga postoji nešto mnogo ozbiljnije? Pišite u komentarima, čitam sve što napišete. Hvala vam na pažnji, hvala što pratite kanal Obavesti me i vidimo se u narednoj analizi. Svako dobro i veliki pozdrav!